Sige, pick kayo. Let's go, Lakers. Let's make this Reyes rain. Ano tayo tunig? Ako. Donut. Tara dyan. Dalawa sa donut. Biyak. Dalawang may Dalawa dalawang sa biyak, donut, biyak. 3B, 3B. Ako, ayun na lang ako. Hindi, baka mag-donut Dalawang kasi donut, ito, okay. mag-donut to. Nag-smoke kami doon. Decoys out. Donut sila. Mid pala. Nag-smoke din isa. Trade mo ko dito, Aztec ko. Tingin ka lang sa donut. Tingin ka lang. Meron dito ah. Ingat. Okay na. Carmen. Mid, dalawa. Nice. Tumalon. Nasa mid. Rinig ko. Mid. Dalawa ata. Mid na. Hindi ko na. Going A. Isang elbow pa. Elbow. Uy, may red room. Isang Okay, red, ito. isang red A. Okay. Lakas ni Gara. Last city. Group. Ace covered. Ganun ba isa? Isa. Pakita ko. Sa mid naglaro yung sigara, no? Oo. Yun na pa. We're on. Throwing smoke. Laying down smoke. Marami. Isang big. Dalawang In. 3B na, 3B. Roger that. Uy, Grenade. lane pa, lane. Kaliwa mo. Pasok kami. Flashing ako. Oo. Flashing ah. Dalawa, magkadikit. Narinig ko. Ano yung... Narinig ko. Sa pulutak na ito. Let's go! Ay, sigara. Play lads. We're on. Smoke. Throwing fire. Throwing a grenade. Melbo. Grenade out. Throwing flashbang. Throwing Ikaw, fire. ikaw. Throwing smoke. Laying down smoke. Sa'yo green. Paiba. Walang B. Aiming. Dalawang main. Deploying flashbang. Smoke. Meron sa'yo green. Sige. Balik ako ng A. Yan B. Counter-terrorists win. Get right on. Ano?
Mag-baby to, mag-baby. Kasi hindi sila nang success yun. Pamit ako. A lang ako lagi. Gear up. We aren't going on a windy walk here. Incendiary out. Incendiary. Laying down smoke. Throwing fire. Throwing fire. Flashbang. Throwing flashbang. Throwing smoke. Decoy. Smoke. Smoke. Low na yung siga. B-door. Gamit ka. Bomb drop ah. Incendiary. B-door pa rin. Outside B. Isa lang. Yun. Isa anon. Ako hindi ko nakita yun. Yan, mid. Mid? Yan, dyan. Nakita ko yung ulo. Haha. Pwede mag-grab. Pwede na ako. Huwag na lang ako. Kailangan ko talaga ng Roger scope. that. Hindi ko na makita. Di ba? Hindi na makita. Pwede mo boss. Di ka lang. Magsalamin ka na. Naka-schedule ako ng laser. Hindi, nakasalamin ako. Naka-schedule ako Move ng it, laser. son. Monday. Ilan ba grado mo, pre? Hindi, napalitan na yung lens ko. Incendiary out. Ah. Throwing smoke. IOL na ako. iOS 30. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Grenade out. Boss. Low na. Counter-terrorists win. There's no stopping us. Naka-intraocular lens na. Oh, Kaso, Yung Tagalog. pero nung nakasalamin ka, ilan talaga grado mo? hindi ngayon, nakasalamin ako pang reading sana. Pang reading lang. Ah. 2.0. Pag magbabasa sa mobile, sa mga maliliit na letter. Oh, okay. Incendiary out. Paano kapag capital? Same. Deploying flashbang. Throwing fire. Pero malinaw pag bawal na palabas. Ay, clear. Ay, be clear. May. Grenade out. Oh, yeah. Ingat sa A. Be clear. Wala nang cave ah. Deploying flashbang. Ang layo na dyan, pre. Niloop mo na yung mapa. Iniikot ko nga eh. Looper to, pre. Sakto. Isang 8. T-base. Tibis lang. Throwing flashbang. Throwing smoke. Punta ka ng bimid ako. Puta, di ko tinamaan. Birang. Tanamin mo, Maste ko. Ikaw Nandun pa rin. andito yung bomba. Gulat Oh, wala na oras. Sabot yata. Kaya mo na magtanim. Ay, sabi yun. Sa A yung Hindi magtatanong. abot ng biyan. Ay, ng A. Ay, Sabi sa nakapagtanim. A. Eh. Eh, Malapit sa A kanina yung bomb. Hindi ko nakita yung bomba na yun. grabe. Sinigurado eh. Wala ka. Rocket. Ang cute. Oh, it's too late. Galing, Pamsi.
Kara pala natira. Sigara. Karaga. Boss, pwede ako mag-drop. Ayun, baril. Ayun. Umabot ano. Move it, move it. Smoke. Throwing a grenade. Throwing fire. Uy, Dalawa na. taka na, pushing. Hindi. Flashbang. What the fuck? Ang bilis. Masalong, masalong. Laying down smoke. Isang long. Gas one. Ramp yata. Sayang. Grabe, sakto. Sila. Dapat pala sinurf. Boss, pwede ako mag-drop. Ito pare, may barrel dito. Aztec. Come on, chop, chop. Smoke. Throwing fire. Grenade out. Meron. Flashbang. Iniwan kita, yellow. Isang mid. Isang elbow, isang elbow. Patagusan ako nun. Dali. Isang mid, dalawa mid, pre. Bomber cave. Biram at saka cave. 10 H. Ikaw na, babaril na ako. Grabe sa skin na ni Sigara. Donado. Wala pang warm up yan. Let's move out. Laying down smoke. Decoys out. Tatlo biram, tatlo biram. Hindi siya. Boss. Pwede mag-iya. Bulag ako. Hindi, tatlong biram pe. Pwede mag-iya. Nice. Okay, watching cave. Butas na yung A, ha? Meron Baka dito, nasa- meron dito. Sa cave. Meron cave. Flank ka, blue. Pa kasi mag-mid eh. Sige, dalawa na lang yan. Eh, Ramp. Last one. Ano. walang bomb. Cave. Cave. Sige, sige. Cave pa rin. Site na. Side. Planting. Kita mo yan, blue. Right on. AK doon, AK. Padrop mo yung smoke, boss. Ito. Thank you. Ay, ako. Go. Mid ako. Roger. Push ko yung main, boss, ha? Throwing fire. Yeah. Throwing smoke. Grenade out.
Sige, tsaka lang. Nice flash. Push mo na yan, Blue. Isang Low elbow, na, isang low. elbow. Counter-terrorist win. Easy peasy lemon squeezy. Pwede mag-drop pero eh. Sinong kailangan? Meron. Roger. Nakasama na ni Looper man. Tinatakbo na eh. Earth Looper. We are out of here. Okay, same. Mag-rush kayo. Incendiary out. Smoke. Grenade out. Throwing a grenade. Throwing fire. Laying down Walang bilang. smoke. Nakantay lang to, nakantay sa site. Targets acquired. Nakantay lang yan. Ano pa nga pre? Flash pre. Throwing smoke. Wala lang flash. Ito. Deploying flashbang. Flashing. Wala clear pre. Throwing smoke. Baka outside B pa yan. Carry yung mid, ah. Yun na, ina. Coming. Save. Temple. Pumasok sa temple. Red. Mid na kanan. City. Donut, tsaka ano. Isang donut, tsaka Donut, Donut. tsaka isang temple. Dalawa na lang. Diyan si Matic yan. Mac 10, Exit. Mac 10. Ulo yun? Grabe naman yun. Hindi. Off. Ang gusto mong baril? Deagle. Yun. Ah, Move it, son. Smoke. Okay, baka apatay. Throwing flashbang. Laying down smoke. Ramp. May dalawang hirap, tatlo. May dalawang green. Flashing ramp. Flashbang. Diyan na. Heaven or link? Sa taas nga. Tatlo po. Ang dami. Dalawa. Sa'yo blue. Ay yellow pala. Smoke. Grenade Dalawa. out. Watching Sniper. me though. Nice. Palm drop. Nice. Last one. Kaya naman. Guys, I tell you, we kill them all. pag napatay si Gara, wala na yan. Pag si Pam. Ay, grabe yun, Azteco. Oh Naka-record. no. Oo. Naka-record yan. Grabe yun. Hindi nyo na-upload yan. Hindi niya nabibigay yung link. Delete. Delete. Teka ka. Nice. Diretso par. Pai kami green. Open A. Coming. Looper talaga. Heaven. Sabi this. Isang mid. Nasa'yo ang goal. Nakas na yan. Kahit di na natalim eh, oh. Pinaisip lang. Kita mo ito. I'm pleasant. Tara, mid ulit. Gatling gun talaga. Let's go! Ayan. Mid ulit, mid.
Smoke. Flashing mid par. Hindi ako ayaw ako. Flashing mid. Patay mo par, low yan. Isa pa. Last one. Oh, Ay! yes ko lang. Nalit yung bato ko. Tara, B. Tama pre, ihilang, hindi na kaya. Naihi. Meron pa yung tisin. Hindi ako rin. Move it. Tatlo yata. Wala akong nakita sa mid. Flashing ako. Isa. Red room isa. Long. Left side. Side. May AK ka lang. Help. Ano may AK mo? Okay. Dalawa pa A. Ay, dalawa pa B. Ayun. Help. Nice, isang long. Nice. Ay, Meron dalawa. pa dyan sa escape. Low ata yan. Pinatay niya na. Tara. Sige, plant mo. Cast time, meron dyan. Plant mo. Bita. Okay. Mali. Dapat pala. Ano ko na siya? Oo. Wow, mga ganun pa. Grabe. Pag ano ka pa. Parang Frank Ocean. Rush A oh. Dalang oh. Ka. Lakad matatag lang. Tara. Mid ilan mid? Ilan ba sa mid? Mid A. Ako sabi. We will drive them from our lands. Throw it up. Throw the decoy. Throw the flash. Donut ako. Japrik. Okay, magkabila tayo. Ito mo. Ay, main ako. Di pala kita pag ganyan. Hindi kita. Oo. Parang may Ganda pala eh. Yan, mati nga kita ko. Kaya, Uy, nagawa. natamaan. Pader yan, pader. Exit tracker pa nasa mga elbow, nasa elbow. Pila.
Handa laban, tiket laban. Ganado si Gara. Steka, ito na lang sa... Ayun. Flash yung mid pa. Bilisan ako eh. Sige. Tara, purple, tara. Side Meron, pa, meron. Likod, likod. Side. Yellow. Heaven. Side. Nasa smoke. Luwa ko, luwa ko. Donut na. Dalawa yan. Vlog ako. Ikot sa sasabi. Yun, paano na yan? Temple. Ano yung last? Last in mid eh. Okay na. Hindi ko tinamaan. May baril ka, may baril. Ah. Red room. Bumalik yata. Grabe. Grabe. Jang Wei. Grabe ba? Pakita mo nga ID. Yun. Sure talaga eh, no? Punta ako dyan kay Looperman. Puta, pinapakita niyang ID sa remittance. Facebook ba? Gagi, no? Low. Dalawa. Dami ah. Yung ramp, pagpupus din yan. Yung ramp. May isa pa. Isa pa. Oh. Ay, putik. Isa-isa lang ka. Nakita niya na. Dikit lang. Bah, nakakaisa pa lang si Pamsi ah. Ano 1 kilo? 18 round? Ay, God. Ano yung pareho lang kami? Ba't parang di na ka? Meron sa smoke. Uy, andun! Uy. What? Sa usok? Hindi mo nakita yun, boy? Hindi. Nasa usok siguro. Bus. Sneaky yun si Matic ah. Kaya pala nagaganon yun. Sino ba rin nun? Gag. Tama na Ayun pala. na. Ayun na. Yan na. Yari Sinasabi kayo, daw eh. eh. Long yan si Gar. Makakain sa gilid. Tangina, abang yun ah. Grabe. Grabe yun. Grabe, abang na. Madali talaga yung A nila, boss. Legit. Mid A. Tara. Ay, ano to? Sabi mo, Aztec ko. Tara. Gatling gun. Double mid sila. Tara. Pre, tatlo, pre. Dapat shoot. One heaven, good. Oh, tama yan, boss.
Clutch or kick. Kaya na. Smoke ng mid red room. Oh, shotgun yun? Long range eh. May isa na rin. Triple mid sila. Rush, B-rush natin. Rush B, tara. Sige ka. May P90 ako. Madrop ako smoke pre dun sa may sulok. Sa kanan. Okay. Ako na mag-smoke diretso kayo. Wait. Go. Tara. Saga. Ayan, nice. Gigi. Panas na lang ah. Kasalong ako. Saga ko bro. Low na eh. Dalawang city. Nag-kiss yung dalawa. Pares kayo low ah. Nasa site. Nasa site. Yes. Hindi, Matras. top lock. Nice. You will cry like bandits before you die. Nawala pa ng bar. Naligaw. Giveaway. Naligaw. Push ka mid. Let's smoke heaven. Care util spec. Hindi kita kasama, green. Di ako makasunod. May heaven. Ayan ah. Heaven, pre. Dalawa, ay, tatlo. Tatlo. Marami. Baka isang A lang to. Talaga. Dalawa na. Isang A niya, isang donut lang. Niros nila yung B. Wala dyan. Wala. Hindi sa sul. Temple siguro yan. Okay, pasukin mo yung mid pre. May city. Sama. Meron city ah. Oo. Grabe na yung barrel nun. P19 na rin eh. D9. Tara, yung B na. Oo, hindi na lang. Nag-rush sila sa cave ano? Sa cave sila nag-rush eh. Cave up. Diblat. Vlog ako, bro. Grabe yung dalawa. Sarap. Nice try. Heavy. Nice game. Banse. Panse.